अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि पाक फौज कौमी फौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। पाक फौज ना किसी सियासी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार। फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करे या ज़ाती फ़ायदे के लिए मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाए तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आता है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौज दीगर इदारों से भी तवक्को करती है कि ज़ाती और सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो इसको जवाबदेह होना पड़ेगा। PTI के जलसे की मनसूखी खालिस्तान जिले सतह का मामला है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि पाक फौज कौमी फौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। पाक फौज ना किसी सियासी जमात की मुखालिफ है ना ही तरफदार। फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करे या ज़ाती फ़ायदे के लिए मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाए तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आता है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि फैज़ हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौज दीगर इदारों से भी तवक्को करती है कि ज़ाती और सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो इसको भी जवाबदेह करेंगे। आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक होता है जिसको आइन और कानून के कवायद ज़वाबित में मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम एक इंतहाई जामे, शफाफ और मजबूत अमल है जो कि टाइम टेस्टेड है। पाक फौज में वाज़े इत्तफाक़ राय है कि फ़ौज को बहसियत एक कौमी और रियासती अदारे के तौर पर किसी भी मखसूस सियासी मफाद की तकमील के हसूल के तौर पर इस्तेमाल से महफूज रखा जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। बलूचिस्तान में क्लियरेंस ऑपरेशन के जरिए मुकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। बलूचिस्तान के गयूर अवाम पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र असासा है। बलूचिस्तान के अजीम शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। बलूचिस्तान के बाशऊर अवाम रियासती इदारों के साथ मिलकर सूबे की तरक्की और खुशहाली को इन दहशतगर्दों की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि ऐसा करने वालों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे दहशतगर्दों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतअद्दिद घनौनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। ये कार्रवाइयाँ अंदरून और बैरून मुल्क दुश्मनों और उनके सहूलतकारों की एमा पर की गई, जिसका मकसद मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासिर करना है। हमें मालूम है कि बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी और रियासती जबर का एक तासर भी पाया जाता है जिसको बैरूनी एमा पर मखसूस अनासिर एक्सप्लॉइट करते हैं। वो इसलिए एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि बलूचिस्तान में तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद का जारी अमल खौफ व हिरास के जरिए मुतासिर किया जा सके। जब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, जब तरक्की नहीं होगी तो इससे एहसास महरूमी और रियासती दरअंदाजी का बयानिया मजीद बढ़ेगा और दहशतगर्दों के सरपरस्त रियासत को मजीद मुरद इल्ज़ाम ठहराएंगे और इस घनौने खेल को जारी रख सकेंगे। DG ISPR ने फितना अल खारिज समेत दहशतगर्द गुरोहों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रवां साल में 32,173 मुख्तलिफ नौयत के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। गुज़िश्ता एक माह में ऑपरेशन की तादाद 4021 है। एक माह में ऑपरेशन के दौरान 90 ख़वारिज को वासिले जहन्नुम किया गया और उनके सहूलतकारों के खिलाफ
سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 32,173 مختلف نوعیت کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، جن میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران آپریشنز کی تعداد 4,021 ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں سیکورٹی فورسز نے اب تک 37 خوارج کو جہنم واصل کیا، جبکہ 14 خوارج زخمی ہوئے۔ جہنم واصل ہونے والوں میں انتہائی مطلوب خارجی لیڈر ابو ذر عرف صدام بھی شامل تھا۔ فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کلیئرنس آپریشنز کے ذریعے 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ، ہزاروں کا بل، کے الیکٹرک کا ظلم نامنظور۔ کراچی کی عوام کے الیکٹرک کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ ایم کیو پاکستان کی قیادت میں کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ کفیل احمد اس وقت وہاں پر موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ کفیل، آگاہ کیجیے گا، مذاکرات کے لیے کوئی پیشکش کی گئی ہے اور اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جو اگر ہم بات کریں تو جو بل قاسم پاور پلانٹ ہے، اس سے وہ سیدھا پلانٹ ہے، اس سے جو بجلی ہے وہ انتہائی مہنگی ہوتی ہے، لہٰذا اس سے جو ہے وہ مہنگی بجلی نہیں خریدی جائے گی اور اس کے لیے باقاعدہ نیپرا سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرمت کے نام پہ جو اس وقت 10-10 12-12 یا پورے دن کی جو ہے وہ بجلی بند کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو یقین دہانی کرائی کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اور جو ایریاز جہاں بجلی کی چوری ہے وہاں پر لوڈ شیڈنگ کے علاوہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو 33 ارب روپے ہیں جو کہ بقائے جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ دلوانے میں وفاق سے جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ تاہم یہ ساری باتیں تو ہوئی ہیں اور ایم کیو ایم کا یہ کلیم ہے کہ یہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ کامیاب رہا ہے۔ اب دیکھنے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں کہ الیکٹرک اس پہ کس حد تک جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور کیا تمام معاملات ہوئے، تاہم یہ چیزیں اب تک جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ یہاں سے ختم ہو گیا اور جو مظاہرین ہیں وہ اس وقت یہاں سے جو ہے وہ، جس میں خواتین کی بڑی تعداد تھی اور جو ہے وہ تمام لوگ یہاں شامل تھے، تقریباً 3 بجے سے اب وہ ختم ہونے کو جا رہا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے اب تک سامنے آئی ہیں، جس میں بجلی کے ٹیرف پر بات کی جائے گی، مرمت کے نام پر بجلی جو ہے وہ بند نہیں کی جائے گی اور اس وقت جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت جاری ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک ان چیزوں پر عمل ہوتا ہے اور اس پر جو ہے وہ کے الیکٹرک کس حد تک جو ہے وہ عمل کرتی ہے۔ اس وقت جو اگر ہم بات کر لیں تو سر کیا کہنا چاہیں گے جو آج مذاکراتی عمل ہوا ہے؟ دیکھیے جی، متحدہ قوموں کی جانب سے پورے شہر کو ایک کال دی گئی تھی جس میں ایم کیو ایم کے کارکنوں کے ساتھ یہاں پہ پورے شہر جمع تھا اور کئی کی ظالمانہ غفلت کے خلاف جو بلز ہیں، جو لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے خلاف یہاں پہ ایم کیو ایم آئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے اپوزیشن لیڈر نے یہاں پہ ہماری کمیٹی نے جا کے بتایا جو مذاکراتی عمل ہو اس پر منوعاً عمل ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں ہوگا تو کئی کا آفس ہم تو دور نہیں ہے، اگر نہیں ہوگا تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں جی یہ پہلے بھی بہت سارے وعدے کر چکے اور اگر نہیں ہوتا تو ہم یہاں پہ ڈیفینیٹلی اوور بلنگ کا آپ نے ہمیشہ سے کہا کہ الیکٹرک بے پناہ اوور بلنگ کر رہی ہے، اس پہ کیا اپڈیٹ ہے مجھے یہ بتائیں۔ ہم نے ان جگہوں پہ ان سے بات کی ہے جہاں پہ بلنگ کی جا رہی ہے، ایٹ لیسٹ آپ وہاں پہ اوور بلنگ نہ کریں۔ جو شہر میں 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کو کم کیا جائے، کہیں پہ 4 گھنٹے لے کر آیا جائے۔ یہ اس وقت کے الیکٹرک کے ترجمان بھی میرے ساتھ ہیں لیکن وہ شاید بات کرنے سے قاصر ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھنا ہے یہ کہ الیکٹرک جو یہ ڈیمانڈ ساری ہے ایم کیو ایم کی، اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور کراچی والوں کے لیے کسی حد تک جو ریلیف کا باعث بنتی ہے یا نہیں۔ تاہم یہ تمام چیزیں ہیں، اس پہ کب عمل ہوگا اب یہ دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ تمام میڈیا کے سامنے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں اور اب تحریری طور پر ان کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے کہ الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ کفیل احمد ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ایم کیو ایم کی جانب سے کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر احتجاج، مظاہرین میں خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک اپنا ظلم بند کرے۔ کراچی میں بجلی ہوتی نہیں مگر بھاری بلز آ جاتے ہیں۔ کے الیکٹرک اور اس کی ناانصافیاں سب دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کے الیکٹرک کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ فاروق ستار کا کہنا تھا وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی ہم نے کے الیکٹرک کا معاملہ اٹھایا۔ انیس قائم خانی نے کہا حکومت کو کے الیکٹرک کی زیادتیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ جو یزید وقت ہے کہ الیکٹرک اور کے الیکٹرک کی انتظامیہ کراچی جیسے شہر میں جو پورے ملک کو آدھے سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے قومی خزانے کو، صوبے کو 95% سے زیادہ صوبائی خزانے میں ٹیکس دیتا ہے اور وہاں 12-12 اور 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور اس لوڈ شیڈنگ کے بعد کہ لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی
उनके घरों में बिल मुस्तकिल बिलों की आमद जारी है। ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। आज का हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जुल्म बंद करो। अरे हमें अगर अदालत में जाना हुआ हम जाएंगे, तुम्हें वहां पर भी घसीटेंगे। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर पहुंच गए। शहीद के वालिदैन से मुलाकात की, लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत, फातिहा ख्वानी की और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा कौम के माथे का झूमर हैं। पूरी कौम को शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम कोशिशें जारी रखेंगे। और अब एक अहम और मुस्बत खबर शेयर करते हैं अपने नाजरीन से। डाइवो पाकिस्तान की काविशें रंग लाने लगी। बैनुल अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर करने लगी। डाइवो पाकिस्तान नामवर चीनी कंपनीज को पाकिस्तान ले आया। चीनी कंपनीज के वफ्द की सिंध के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से अहम मुलाकात। सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्लान के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। डाइवो पाकिस्तान का एक और बड़ा इक़दाम, बैनुल अक़वामी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आमादा करने के लिए कोशां। मारूफ चीनी कंपनियों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। चोंगचिंग CRRC हैंगटोंग व्हीकल कंपनी, पावर चाइना इंटरनेशनल के आला ओहदेदार शामिल थे। कंपनीज के आला ओहदेदारों ने डाइवो पाकिस्तान एक्सप्रेस के ऑफिशियल्स के हमरा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध से मुलाकात की। सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्लान के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा कि कराची और सिंध के दीगर शहरों में साफ और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा मांग है। हम निजी शोबे की हौसला अफजाई करते हैं कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध में ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी करे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना था कि पाक चीन दोस्ती कई दहाइयों पर मुहित है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और EV इंडस्ट्री में चीन की शानदार कामयाबी को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। सिंध हुकूमत चीन की महारत से बहुत फायदा उठा सकती है। वफ्द ने तफसीली गुफ्तगू के बाद हुकूमत सिंध के लिए एक मास्टर प्लान तजवीज़ करने में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। और नाजरीन, इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।